सोनारपुर के मानिकपुर सार्वजनिक दुर्गा उत्सव कमेटी ने इस साल का थीम रखा है ओम। मंडप का डिजाइन ब्राह्मण के रूप में होगा। बीच में मां दुर्गा स्थापित होंगी। मंडप के एक साइड पर जीवन की कठिनाइयों को दिखाया गया है और एग्जिट के रास्ते मुक्ति का रास्ता, ईश्वर की शरण और मेडिटेशन दिखाया जाएगा। आर्टिस्ट तारक बकाली ने अपने जीवन के अनुभव से इस थीम को तैयार किया है। उत्सव में कुमारी पूजा भी होगी और मंडप 24 सितंबर से सार्वजनिक के लिए खुला रहेगा और मुस्तक क्रिएशन के साथ डिजिटल ब्रॉडकास्ट भी होगा। এখানে আসতে হবে, দেখতে হবে কীভাবে জীবনে মুক্তির পথ, এত ঝামেলার মধ্যে মানুষ রয়েছে, সেই জন্যই করা। ওই জন্যই আমরা 24শে সেপ্টেম্বর আমাদের দুর্গাপুজোর শুভ উদ্বোধন করে দেবো, যেন বেশি সংখ্যক মানুষ আমাদের পুজোটা দেখবে। তার জন্যই আমরা তৃতীয়ার দিন 24শে সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করে দেবো। 24 তারিখ 6টা নাগাদ উদ্বোধন হবে, উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে হবে। এছাড়াও একটা প্যারেড মতন ব্যান্ড একটা বাজবে, ঠিক আছে, খবর দেওয়ার জন্য। এছাড়াও নানান রকম প্রোগ্রাম আমাদের রয়েছে, ডেলি প্রোগ্রাম হবে, ঠিক আছে, পুরো ডিজিটালি করা হবে এখানটায়, ঠিক আছে। বিশাল এক কী করা হয়েছে 7x45 চালা করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, যাতে বৃষ্টির মধ্যে বৃষ্টি হলেও মানুষ কোনো কারণে ভিজে না যায় এবং বসার সুব্যবস্থাও আমরা রেখেছি।